हरे कृष्ण भक्त आज आम चर्चा करवा नाम कीर्तन को प्रकार करवाटा उचित। आज डेट रे मु देखुची प्रत्येक गाँव में माताजी माने हरे कृष्ण महामंत्र नाम कीर्तन सब शिखुंट नाम शिखुंट अन्य अन्य जगह को जाऊँच नाम गाँच भल कथा परंतु सेपटे जाइए नाम गाँच घर आसिक माछ खाऊँ मांस खाऊँ अंडा खाऊँ ए प्रकार नाम कले जन कल्याण किसी हेनी कहीं सर्वप्रथम आपणकर कल्याण हेनी तो जन कल्याण किमी हम। चैतन्य महाप्रभु कहते कि आपन आचरित प्रभु जीवन शिखायो निजे आचरण करार अच्छी अन्य लोक को शिखार अच्छी आमे सियाड़े नाम गाई दौरान इाड़ आसिक माछ खाई दौरान ताले कौन फायदा हो। हाँ ये हाथी स्नान सामान या मु कहूनी शास्त्र वर्णन कर आपण मैंने देखी हाथी नदी रे पोखरी रे जाइए गोटे घंटा स्नान करुच्ची गाधौच निजर शुंडरे पानी मु देखी पानी नहीं घंटाटी पूरा पूरा सुंदर भाव स्नान करुच्ची जो शुंडरे पानी छिंचुची पूरा अष्टांग शरीर रे तार पानी छिंचुची सुंदर भाव स्नान करुच्ची परंतु से हाथी जो स्थल भाग आसूची जो शुंडरे पानी पकईला से शुंडरे रोडरू माटी धूली आनिकी पूरा देहर पकाउची तार से घंटार गाधेला कौन फायदा। जो घंटाटी स्नान कला नदी की पोखरी रे से कौन फायदा है से तो स्नान कला घंटाटी तापर पुणी आसिक रोड रे सब धूली पकेला फायदा किसी ना ना। से प्रकार आप नाम करुँच भल किंतु घरे आसिक माछ अंडा सब खाऊँ फायदा कौन हम। तो जीरो को जीरो रहा जीरो को जीरो ही रहा किसी फायदा ना। धन्य को व्यक्ति 5टा ब्राह्मण भोजन करेला 5 जन को ब्राह्मण भोजन करैला ये कौन है पुण्य। तापर से व्यक्ति अन्याय द्वारा अत्याचार द्वारा लोक मानकर संकी चिपी लोक करी विभिन्न प्रकार अन्य अत्याचार करी से पैसा कमेला हाँ तार फायदा कौन हो। हाँ न्याय अन्याय द्वारा पैसा कमेला से पाप ना ये पाप कला से ब्राह्मण मान को भोजन करैला ताले फायदा कौन जीरो को जीरो रहा। ब्राह्मण मान को भोजन करैला और अर्थ से पुण्य लाभ कला पुण्य अर्जन कला तापर अन्याय द्वारा से धन कमेला। हाँ धन्य 5000 टंका वैष्णव भोजन रे 5000 टंका खर्च होला ठीक अच्छी पुण्य अर्जन कले 5टा ब्राह्मण भोजन कले खाइले। हाँ कहीं ब्राह्मण मान मुखर भगवान खाती ब्राह्मण भोजन करैले तापर से तो पुण्य होला तापर अन्याय द्वारा निजर मेहनत द्वारा नहीं हाँ गलत कार्य करी अन्याय द्वारा आपण 5000 टंका कमेले तो पाप द्वारा कमेले ना ये पाप होला सी पुण्य होला पाप पुण्य तापर रहा कौन जीरो। आपण 5000 टंका कि 10,000 टंका रोजगार करुँच 10,000 टंका खर्च करदे आपण पाखे रहा कौन बड़ा कौन रहा कि ना ना। से प्रकार आप नाम कीर्तन करुँच भल कहीं कलिजुग नाम ही सार बाकी सब बेकार कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार नाम हईत हे सर्व जगत निस्तार चैतन्य चैतन्य वर्णन कर शास्त्र वर्णन कर इति षोडश काम नाम नाम कलिकलमश नाशनम नाथ परत रूपाय सर्ववेद सुदृश्यते ये उपनिषद वर्णन कर पद्म पुराण वर्णन कर कि द्वात्रिश अक्षर मंत्र नाम शरणस कारणितम प्रजपन वैष्णव नित्यम राधाकृष्ण स्थलम लभेत ये पद्म पुराण वर्णन कर शास्त्र भागवत वर्णन कर कृते धायत विष्णु तृतीयाम यजोतमक्षे द्वापर परिचर्या कलत हरिकीर्तनाथ। हाँ ए शास्त्र तापर कले दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तन देव कुष्ठ मुक्त संग परम प्रचेद भगवान का नाम कीर्तन कर सार। परंतु आज डेट रे मु प्रत्येक गाँव को देखुची माताजी माने पुरुष लोक माने नाम कीर्तन करवा बंद करदे। हाँ भोजन करुँच कोठ करे अन्य जगार जाकि सब ताश खेलुं ताश। हाँ आउ माताजी माने भल नाम शिखुंट नाम गाँच परंतु ठीक भाव शुद्ध नाम करूना कहीं आपण शरीर में पाप रहा पुण्य कले पाप कले पुण्य कले पाप कले से आपणकर शरीर में मलिनता अच्छी से काचड़ा को से कलमस को साफ करूँ शरीर को शुद्ध करूँ तापर नाम जप करने को जातु आपणकर मुखर जो नाम गाइबे नाम उच्चारण हम अन्य लोकर कान में पड़ो कर्ण रंध्र द्वारा कान द्वारा हृदय प्रवेश कर से नाम अन्य लोक शरीर शुद्ध हम। परंतु आम निजे पालन करूना सियाड़े नाम गाई दौरान घर आसिक माछ खाई दौरान ए प्रकार नाम कले कौन फायदा किसी फायदा ना। से निजे आचरण करूँ माछ मांस अंडा चिकेन एगुड़ा गाई खाई गाया को नहीं मना कर
କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ମାଛ ଖାଇକିରି ନାମ ଗାଇବେ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଉଛି, 21 ପ୍ରହର ହେଉଛି, 48 ପ୍ରହର ହେଉଛି, 51 ପ୍ରହର ହେଉଛି, 108 ପ୍ରହର ହେଉଛି, ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଇକରି ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ମାଗୁଛନ୍ତି, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। परंतु आपण एगुड़ाक सब कले ठीक भल अच्छी, परंतु आपण तो पुणी आसिक घरे आमिष नॉनभेज सब खाइले फायदा कौन है? आपणकर जो 10 लाख कि 5 लाख खर्च कले सब व्यर्थ, किसी फायदा ना। से आपण मान भलू कहूँ माछ मांस अंडा चिकन मटन खाई नाम जप हुए ना कि जन कल्याण हेनी कि आपणकर गाँ मंगल हम ना। आपड़ जदि चाहूँगी आम कमेंट द्वारा जनईपारे कौ शास्त्र वर्णन कर खाइबे या नाम करेंगे। आमिष खाई गोटे भक्ति करा हूँ को शास्त्र को साधु मानकर अच्छी नियम दि जाइए माछ मांस अंडा चिकन मटन खाइबे या नाम करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे एगुड़ाक जो गाँच भल नामटा गाँच ठीक नियम नीति पालन करूँ नचेत कि जीरो मिले किसी फायदा ना। शास्त्र जदि जानी ना देखो शास्त्र रे आमिष खाई को साधु आज डेट्रे भागवत रे पुराण रे वेद पुराण शास्त्र रे माछ आमिष खाई भक्ति को जगह अच्छी कि को भक्त कर देखा मत कमेंट द्वारा जनातु को शास्त्र रे ध्रुव प्रहलाद अक्रूर उद्धव जो शास्त्र अनेक रामायण रे महाभारत रे को शास्त्र वर्णन कर कि आमिष खाई भजन कले हो भक्ति कले हो नाम जप कले हो अच्छी शास्त्र कि ना जदि ना आपणकर नुआ नियम कौन चालू कर पैसा धन टंका खर्च करुँचा असली पैसा ना असली धन टंका खर्च कर नकली पैसा असली पैसा खर्च कर तो असली कार्य करूँ असली कार्य कर कौन करवा दरकार कौन न करवा जापारूना विभिन्न प्रकार प्रत्येक गाँव में नाम कीर्तन होची परंतु घर आसला जो सेता जमी छाड़ खाई कौ शास्त्र वर्णन अच्छी कार्तिक मासरे पूरा सका उठुं ब्रह्म मुहूर्त उठुं 4टा रात उठुं ए मंदिर को जाऊँ से मंदिर जाऊँ जप तप सबकि करस पुरला पूर्णा पर छाड़ी खाई छाड़ खाई को शास्त्र अच्छी नियम अच्छी जब देखा आप लक्ष टଙ୍କା देवी को शास्त्र जब वर्णन कर छाड़ खाई अच्छी बोली माछ अंडा चिकन माने हजार हजार माछ को काटिक खाईदेवे हजार हजार छेली की काटिक खाईदेवे हजार हजार कुकुड़ा को काटिक खाईदे से आपंकर कौन कले से निरीह प्राणी मैंने से किसी कहीपरूना बोली से खाइब आप जीवर टेस्ट छाड़ खाई करेंगे कौ शास्त्र वर्णन कराई आपण मत शास्त्र आनिक देखा आप मोटू लक्ष टଙ୍କା नेबे ठीक अच्छे एगुड़ाक गलत कार्य करी जो नाम कीर्तन केवल नाम देखले कौन फायदा हम भक्ति जदि भक्ति करा चाहते ए जीवन में भगवान भक्ति करा चाहते ताले नॉन भेज आमिष छाड़ू भगवान नाम जप करूँ आ कि आवश्यकता ना कुआड़े जावाक दरकार ना आमिष छाड़े भगवान नाम जप करेंगे आपण यही जीवन में सुख प्राप्त करेंगे निश्चित किसी संशय ना जहाँ कौच कौच आपण मानक सत्य कथा कौच शास्त्र वर्णन कर मन कथा कौन हाँ आपण मानक खराब लगिपारे आमको आगे ए प्रकार कौन कहते ना कह ना आप जो पैसा खर्च असली पैसा खर्च कर नाम तो कर किसी लोग संकल्प हो जाती गोटे गाँव जाइली से 51 प्रहर ना 48 प्रहर थिला संकल्प हो घर को जीवनु जी दिन नाम हो जगह रहू प्रसाद पाबू तापर घर को जीवु रोच नाम जप तप किसी कर छाड़ खाई शुकुआ माछ अंडा एगुड़ा खाऊँ तो 10 दिन कि 4 दिन कि 5 दिन जो जगह रही मंदिर रे फायदा कौन है पाप कले पुण्य कले पाप कले पुण्य कले किसी फायदा ना जमी एक राइट साइड रे एक डाहाण साइड रे जदि 0 लगेबे 10 हम आउ गोटे 0 लगेबे 100 हम आउ गोटे 0 लगेबे 1000 हम राइट साइड रे जितेटा शून्य देवे तार संख्या बढ़िबो परंतु जदि एक अच्छी एक लेफ्ट साइड रे 0 लगेबे 1 ही रहिबो आउ गोटे 0 लगेबे 1 ही रहिबो आउ गोटे 0 लगेबे 1 ही रहिबो माने आपण 1000 0 लगे दियंतु लेफ्ट साइड रे एक लेफ्ट साइड रो 1000 0 लगे दियंतु 1 ही रहिबो कहीं संख्या बढ़िबो ना एक राइट साइड रे लगेले 0 0 बढ़िबो से प्रकार आपण किछि नियम अछि एरा आमे मनरु कहनु शास्त्र भागवतम प्रथम स्कंदे जदि अछि आपण देखंतु एतिर वर्णन कर वेद व्यास लिखिं अभ्यर्थिता तदा तस्मे स्थानानि कलय ददु धूतम पानम स्त्रिय सोना यत्र अधर्म चतुर्विधा धूतम खेल पानम निशा पान बीड़ी सिगरेट ये मध्य खाइबा पाप ये कहीं भगवान नाम जप करें धूतम पानम स्त्रिय निजर स्त्री को छाड़ी अवैध स्त्री संग अन्य मानक माता रूपे देखिए खराब नजर देखिए धूतम पानम स्त्रिय सोना सोना माने पशु हिंसा
ପଶୁ ହିଂସା ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବକୁ ମାରିକିରି ଖାଇବା। କାହାକୁ ମାରି ଖାଉଛନ୍ତି? ଛେଳିକି, କୁକୁଡ଼ାକୁ, ମାଛକୁ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ? ଧୂତମ୍ ପାନମ୍ ସ୍ତ୍ରୀୟ ସୋନା ୟତ୍ର ଅଧର୍ମ ଚତୁର। ଏଗୁଡ଼ା ଅଧର୍ମ। ଆପଣ ତ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଜପତପ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ୟତ୍ର ଅଧର୍ମ ଚତୁର୍ବିଦ, ଚାରିଟା ତ ଅଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଚେତ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଅଭ୍ୟର୍ଥିତା ତଦା ତସ୍ମେ ସ୍ଥାନାନି କଲୟ ଦଦୁ ଧୂତମ୍ ପାନମ୍ ସ୍ତ୍ରୀୟ ସୋନା ୟତ୍ର ଅଧର୍ମ ଚତୁର୍ବିଦା। ଏ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କଳି ରାଜାକୁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାରିଟା ଜାଗା। ଚାରିଟା ଜାଗା ହେଉଛି ପାପ। ସେଥିରୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମିଷ ଖାଇବା। ଆମିଷ ଖାଇବା ମହାପାପ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ଜପତପ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନାମ ଶିଖନ୍ତୁ। ନାମ ଶିଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ନାହିଁ, ନିଜର ନାମ କମେଇବା ପାଇଁ। ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶୁକ୍ରର ବିଷ୍ଠା, ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ, ପରୋପକାର ପାଇଁ ନାମ ଅଷ୍ଟପରି ହେଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉ ନାମ ଗାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପରନ୍ତୁ ନିଜେ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମାଛ ଆମିଷ ଅଣ୍ଡାରୁ। ନିଜେ ମୁକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋ ବାଣୀ କଠୋର ଲାଗିପାରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ କଥା। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଆସିକିରି ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ସିଆଡ଼େ ନାମ ଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଆମିଷ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ ଏଥିରେ? ତ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଛି, ପରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। କ୍ଷମା କରିବେ। ପରନ୍ତୁ ଆମିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନାମ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉ। ମାତାଜୀମାନେ, ପୁରୁଷମାନେ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ, ବାସ୍ ନାମ ଜପ କରିକିରି ପାସ୍ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ଏକାଥରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଳାଇବେ, କିଛି ଯିବେ ନରକୁ ପଳାଇବେ। ମାତାଜୀମାନେ ଭଲ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁ ନାହିଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା କିଏ ଆସିକି କେଉଁ ମାଷ୍ଟରକୁ ଆଣିକି ଡକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, ନାମ ଶିଖଉଛି। ପରନ୍ତୁ ସେ ମାଷ୍ଟର ଏଇଟା କହୁନି କି ନାଇଁ ଆମିଷ ଖାଇକିରି ନାମ ଜପ କଲେ ହେବନି, ଆମିଷ ଖାଇକିରି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଗଲେ ହେବନି, କି ନାମ ଜପ କରିବେ 2 ଦିନ 4 ଦିନ ପରେ ଘରେ ଆଇକିରି ମାଛ ଖାଇଲେ ହେବନି। ମାଛଟା କ'ଣ ପାଣି ଫଳ ବି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, କହିଲେ ଆମିଷ ଖାଇକିରି କ'ଣ ନାମ ଜପ କରୁଛ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ପରା, ମାଛ ଖାଇବାନି। ମାଛଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ପାଣି ଫଳଟା ନା, ପାଣି ଫଳ, ମାଛଟା ପାଣି ଫଳ, ଆମିଷ ନାହିଁ ସିଏ। ଆଳୁ ବାଙ୍ଗିଣ ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମିଷ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳୁ ବାଙ୍ଗିଣ, ପୋଟଳ, ବିନିସି, ଶାଗ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରେନି। ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ପାଇଁ ବନେଇ ଯାଇଛି, ମଣିଷ ବନେଇ ଯାଇଛି। ଏ ରାକ୍ଷସ ଲୋକ ଆମେ ନାହାନ୍ତି। ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଜିଭରେ ପାଣି ପିଇବେ। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର 4ଟା ଦାନ୍ତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଥିବେ। ବିରାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁକୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଘ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମାଂସକୁ ନୋଚୁ ନୋଚୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଝିକିଝି ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପର 2ଟା ଦାନ୍ତ, ତଳ 2ଟା ଦାନ୍ତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଥିବ। ଆପଣ ଆଁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ଅଛି କି? ରାକ୍ଷସ ଲୋକମାନଙ୍କର 4ଟା ଦାନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାହାରୀ, ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜିଭରେ ପାଣି ପିଇବେ। ଆପଣ କୁକୁରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବେ, କେମିତି ଜିଭରେ ପିଇବ। ବିରାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ପାଣି ଜିଭରେ ପିଇବ। ବାଘ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଜିଭରେ ପାଣି ପିଇବ। ଆପଣ କ'ଣ ଜିଭରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି? ପାଟି ଲଗେଇକି ପିଉଛନ୍ତି ନା? କାହିଁକି? ଆପଣ ଶାକାହାରୀ ଜୀବ। ପରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଳଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପଶୁ। ଗୋଟେ ଗାଈକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପଶୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଣି ଦେଲେ ଜିଭରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି? ମୁହଁ ବୁଡ଼େଇକିରି ପିଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଶାକାହାରୀ ଜୀବ, ବଳଦ, ଗାଈ। ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜିଭରେ ପାଣି ପିଇବେ। ବାଘ, ବିରାଡ଼ି, କୁକୁର, ଯେଉଁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାଂସାହାରୀ ଜୀବମାନେ ଜିଭରେ ପାଣି ପିଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶାକାହାରୀ ଜୀବ, ମାଂସାହାରୀ ଜୀବ ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ଏ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଆମେ ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, ଚିକେନ ଖାଇବା, ଶାଗ ଖାଇବା, ବିନିସି ଖାଇବା, ପୋଟଳ ଖାଇବା, ଟମାଟୋ ଖାଇବା, ଏତା ଖାଇବା ସେତା ଖାଇବା। ତାପରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏଗୁଡ଼ା କଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା? କିଛି ଏକା ଫାଇଦା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲତ ଲାଗିପାରେ, କିଛି ଏକା ଫାଇଦା ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ, ପରୋପକାର ହେବ, ଜନକଲ୍ୟାଣ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏତେ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଜନକଲ୍ୟାଣ ହେଉନି? କାହିଁକି? ଜମିରେ ତ ପାଣି ମଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗଳିଆ ଫିଟି ଯାଇଛି। କେତେ ପାଣି ମଡ଼ିଲେ ଫାଇଦା କ'ଣ? ଗଳିଆ ଯେଉଁ ଫିଟିଛି, କ'ଣଟା ଛିଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ମଡ଼ାନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ତ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଲିକେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ହୃଦୟରେ କିଛି ସାଫ ହେଉନି, ପବିତ୍ର ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମାତାଜୀମାନେ ନାମ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମଣିଷ ମିଳିଛି। ପରନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଘରେ ଆମିଷ ପକାନ୍ତୁନି। ଏଗୁଡ଼ା ଡେଡ୍ ବଡି ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଶ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା ତାକୁ କହୁଛି ଡେଡ୍ ବଡି। ମଢ଼ ଯାକୁ ମଶାଣି ନେବା ଜିନିଷ ଯାକୁ ଘରେ ଆଣିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ମଣିଷ ଦେହରୁ ଯେ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା ସିଏ ମଢ଼, ମାଛ ଦେହରୁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା ସିଏ କ'ଣ ମଢ଼ ନା କ'ଣ? ଛେଳି ଦେହରୁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଲା ମଢ଼ ନା? କୁକୁଡ଼ା ଦେହରୁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ମଢ଼ ନା? କାହିଁକି? ଆମର ଦେହ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ବନାଯାଇଛି, ମାଟି, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ତାର ଶରୀର ବନାଯାଇଛି ମାଟି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଆକାଶ, ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ବନାଯାଇଛି ଆମ ଦେହ। ତାଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ ବନାଯାଇଛି।
जो मशाणी जिनस गुड़ाक मशाणी की नहीं जलैया कथा से गुड़ाक घरे आनी घर पवित्र कर कंसा ताटिया गैस खाई हजम कर हरे कृष्ण कर कौन फायदा हम आज्ञा आपन को ठीक लगुच ना नहीं मुझे कहीं सत कह आपण आम हूँ पिता प्रवचन कड़ुआ प्रवचन पिता लगिपारे बंधु से पिताटा देह को भल हम मिठाटा जेंडिस हो डायबिटीज हो ठीक अच्छे से नाम जप करूँ भगवान भक्ति करूँ निष्काम भक्ति करूँ आमिष फामिष छाड़ू नाम शिखु नाम गाँतु प्रत्येक गाँव को जातु जनकल्याण हो पार आ द्वारा ही पार कलिजुग आ कि उपाय ना से बहुत बहुत धन्यवाद आपण मैंने जब आम चैनल नुआ आसती आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ आपड़ जब सब्सक्राइब करेंगे आपण को पाखक प्रत्येक वीडियो आपण पाखे पहुँचो सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो आम प्रत्येक दिन एमती 10 मिनट 15 मिनट गोटे वीडियो बना जाऊँगी आपण पाखे पहुँचो आपण मैंने प्रकार सत्संग शुणी निज जीवन को सार्थ करेंगे नाम जप करके ईश्वर प्राप्त करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण।